পয়লা নাম নরক বরক মিডিয়া কিজিং সুনি বিসিং তৈরি হাস্তেনি তাকুক বুকু অকরা চাকানো সিনি টিওয়াই তে টিএসইউ সেন্ট্রাল কমিটি নাमै खाकसांमा हामजाकमा याफारो ताकुते बुकसं जों दिनै नरक बरक मिडियानि बिसिङाव फायमानि नांखा तामहिनबा थांनाय कयेकटा दिन रमै त्रिपुरानि गोबांमा मिडिया ससियेल मिडिया प्रिंट मिडिया बेलायखौ वानामा सिंसासे कतरमा अभियुक्त सायफैया जे एडीसी प्रशासननि बिसिंतै 120टा एलडीसी पोस्ट चाकरिनि अफार सारकजाखा चाकरिनि अफार सारकजाखांनाय दाम तो खुसिनि कक्से सिक्ला सिक्ली যারা শিক্ষিত যুবক যুবতী দंनाय যারা বিগত 8 বছর 9 বছর মই চাকরি নাসিংনি দंनाय চাকরি মানকি তাবো কাম কক্সে চাকরি মাননানি চাকরি রেনানি আকগো কিওয়াই টিএসইউ কোনো দিন বিরুদ্ধা কিন্তু সিনি কক ও জাগাওসি যে 120টা টিটিআইডিসিনি এলডিসি পোস্ট চাকরি ত্লাংনা বাগৈ বা ত্লাং জাখা আবো পরিষ্কার ভাবে কক সাইফিকা ও চাকরি ত্লাং থানিও টোটালি করাপশন খা অবনি না অ্যাডভার্টাইজমেন্ট খা নোটিফিকেশন খা না কোনো ইন্টারভিউ খা না কম্পিটিটিভ কোনো এক্সাম খা উইদাউট এনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নোটিফিকেশন উইদাউট ইন্টারভিউ ও চাকরি ত্লাং জাখানি কক সাইফিকা বিভিন্ন মিডিয়া বিষয় অব বেলেগ মানামা সিংসা যে কোনো সরকারি দপ্তর নং চাকরি ত্লাংনানি হিংকে বিনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নোটিফিকেশন ইন্টারভিউ প্রসেস দङ আবনি बिसिंतै ট্রান্সপারেন্ট नि बिसिंतै आबो ত্লাংজাनाय नांगौ কিন্তু টিটিআইডিসি প্রশাসন বিগত 5 বছর অবহাই গোबां मा दुर्नीतिनि কক साइ फेमिनि बिसिङाव अब गताल खाय जत्न साइ कतर दुर्नीतिनि কক अब कसाइ फैया जों टिवाइफ अब तिनि अजागा मिडियानि बिसिंति दाबि खालायो যদি ন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রিয়া নোটিফিকেশন রিয়া ইন্টারভিউ সারা ও চাকরি ত্লাং জাগিনি দংখাঙা গায় अब সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে এডিসি প্রশাসননি করাপশন অম হাই করাপশন টিটিআইডিসিনি বিগত 40 45 46 বছরনি লাগুমাও উন্তি হাই করাপশন নিয়াকো বাহাইকি ক্লাং মানখা গোबांमा যুবক রাজ্য সরকার 52,000 উপর শূন্য পদ দङ এডিসি প্রশাসননি থানিও 8,000 উপর শূন্য পদ দङ হিনি जों खोनाओ और शून्य पद नों पूरण खालामना थांथानिओ नियम माफी पूरण खालामदि एडभार्टाइजमेंट दिदि विज्ञप्ति दिदि प्रसेस लांदि इंटरव्यू लांदि चाकरी नाहरदि चाकरी ना छामा खायबा चाकरी माइनानो सिजु बग्र हता समी दङ आ जागनि बिसिङसे अमो हाइके जदि न दुर्नीति खालायजि गांगाय क कसाय खायके ताबो एमडीसी नि बसला एमडीसी नि बसाजो কোনো সাব জোনাল চেয়ারম্যান नि बिहिक साब जोनाल चेयरमैन नि बुफायं नि बिहिक बिनि ताकु बुखु तार माने सम्पूर्णभावे प्रशासननि लगियो दंनाय बररगनि सजन नङिके चाकरि इंखा जारा कप तिप्रामो थानो सरकार तुकना बागे प्रशासन तुकना बागे तंकसम लुकुर जारा लगी रेखा बुट रेखा बरनि अपराध तामबा बरक तो नन বিশ্বাস खाई नन ट्रास्ट खाई बिलीव खाई क्षमता तुबुखा কিন্তু আবুনি বিনিময়ে কি বরক এডিসি প্রশাসনী থেকে অমহাই দুর্নীতি মাননানি অবত কক টমানিয়া তাবো কতাল কতাল কক খানাও যে অববা তাবো টিপ্রামতা শপথ তাহাইয়া সকাংনি ঘটনা আছে 2021 নিসিনি 2026 জরা
রাজ্য এডিসিও ত্রিপুরামথা প্রশাসন দङ আবো হইজানাই কগিয়া কিন্তু অরতে একটা বড় প্রশ্ন হব নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন অবস্থায় বাহাইকে অফার ছাড়বি মান আবো যদি ছাড়বি দংখাই নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন এবং যুবক রূপাই প্রতারণা খাইমানি যথা যোগ্যতম প্রার্থী রূপাই প্রতারণা খাইমানি সামিছে অব যদি অন্তে ইঙ্গিত হয় এডিসি প্রশাসন কিন্তু রাজ্যের জনগণ নিধানিব জবাব মারি নাই তাংলাই নাখা 120 জন এবা আবু মিসলাইবো মান টংখা যারা जों दाबि खालायो डिवाइपि टिसिउ बंनि लिस्ट जनसम्मुखे तनांथों जे 120 जन अमसुक बरक सिलेक्टेड उनखा एलडीसी पोस्ट उनसुक पोस्ट आलादा आलादा पोस्ट सिलेक्टेड उनखा उनतुई बरक गुनु पाबा माइस ट्रांसपारेंसी और ट्रांसपारेंसी राज्यनि जनगण नाय बुफुरो इंटरव्यू नाहाका बुफुरो बिज्ञप्ति जारी उनखा बुफुरो एडभार्टाइजमेंट उनखा तै तब साबो चाकरी मानखा आबोनो एडिसि प्रशासन क्लियर खायै जन समक्षे सानानि दरकार दङ जों आबो डिमान्ड खालायो अबो जेटा खालायखा त्रिपुरामथा प्रशासन त्रिपुरानि विशेषके एडिसिओ तंनाय तंग समूहफोरा सिक्ला जुबक যারা বেকার দंनाय बरकबाय प्रदर्शन खायमानि को खालायो जों आपली सुनि बिसिंति नरकरमनि अमिनेनि बिसिंति हास्तानि बुकुरकनो अबब सजा खायनि नायो कोनो किछु दुर्नीति आजागाव निलारता दंनि যত বেশি দুর্নীতি मा जागाव निलार दं थाखाय तैबो कतर दुर्नीति नाय दिवाय आबन बागैनो सकान मिसिनि एबार खायतो साबधान खाय फैखा जे एडिसि प्रशासन दुर्नीति कतर चलित दङ आबुनिनो कायसा अबब बिराट একটা অংশ হিসেবে সাবসি आबन सेले बिसिङता कतर दुर्नीति नि दंना जों खानाय दङ बाक्सा मति हिने যে একটা পোস্ট নিবাগै 7 লাখ টাকা 8 লাখ টাকা 10 লাখ টাকা 15 লাখ টাকা 20 লাখ টাকা রান পর্যন্ত রিখারো হিন খানাই দङ অব যদি নুই তকে অব তো অন্যায় অব তো ইমানি রিমাইয়া एडिसि এলাকাও যারা বস খাইনাই বরক চাকরি মানার অধিকার দङ যেসেপানো চাকরিनि সংখ্যা থুন কিন্তু যোগ্যতম প্রার্থী বমানनि थुन और नेतानि बसला नेतानि बसाजो एमडीसी नि बसाला साबजनानि नकनि नुखुमि बरक उन्दै कि सजनबो सनु थाखाय अब महा दुर्नीतिनि पक्षिक्लायो अब नारिनिया जों दिवाय पेटिएसिउ स्वच्छ प्रशासन दाबिखायो दुर्नीति मानिनो दाबि दाबिके एडिसि प्रशासन जनगणनि काছে दङ जवाबदिहि दाबि